जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप शरीफ फरमाने आयशा सदीका दुआवां भी कर दी है, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे मैं ओ आयशा जिन्नू तेरे फरिश्ते भी आके युकरियो की सलाम आके आयशा नु सलाम पेश कर दे, या अल्लाह को मेहरबानी फरमा। अजीजो दोस्तों आप वेख ही रही हैं ना ते मेरे मुस्तफा करीम आका दे चेहरे अनवर ते पसीना आ गया, टपकना शुरू हो गया। जदों आप सरकार ते वही दा नज़ूल होंदा ही ना, उस वक्त आप सरकार ते पसीने ने कतरात जड़े ने टपकदे सन। अजीजो दोस्तों आप वेख रही ने मेरे करीम आका दे चेहरे अनवर ते ना पसीने ने कतरात जड़े ने टपक रहे ने। थोड़ी देर हुई नाले खुश हो रही ने, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ओ आयशा हाँ पहले भी मुस्तफा करीम आका दी मैं हालत वेखदी आई, लेकिन या अल्लाह आज भी मैं वेख रही हाँ तेरा शुक्र है। थोड़ी देर गुजरी मेरे करीम आका ले तशरीफ लिया ने, फरमा आयशा लोग जो मर्जी कहंदे फिरन आयशा तैनू मुबारक होवे, मेरे रब ने सूरह नूर दे अंदर 18 आयता तेरी शान च नाज़िल कर छड़ियां ने, एक नहीं दो नहीं, अहले तशीयो जो मर्जी करो जो मर्जी कहंदे फिरो, लेकिन सुनिया दा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह है साडी रूहानी मां है, असी कुरान ते अमल करना है, मुस्तफा दे फरमान ते अमल करना है। अल्लाह ने फरमाया 21 सिपारे विच अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मोमनो तुहाडी जान तुम्हें ज्यादा करीब मेरा यार है। अगे फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया मेरे यार दियां बीवियां तुहाडियां मावां ने। आखिरी वक्त आ गया है, आखिरी गल्लां ने। हज़रत आयशा सदीका दा हुजरा मुबारक होए, जिस दिन मुस्तफा ने आयशा सदीका दे हुजरा मुबारक दे अंदर तशरीफ ले आउणी है, अजीजा ने ग्रामी कदर सहाबा इकराम इस इंतजार च ने असी हदिये पेश करने ने, असी हदिये पेश करने ने। हजरत उम्मे सलमा नु रफीका हय सरकार दी अज़वाज मुताहरात बैठ के अर्ज कर दिया ने कि मुस्तफा दी बारगाह विच अर्ज करो ना सोनिया जदों तुसी होवो ना हजरत सफिया दे कमरे विच तो उदों भी सहाबा नु क्या करो हदिये पेश कीते करन, जदों तुसी मारिया दे कमरे विच होवो उस वक्त भी हदिये पेश कीते करन। सोनिया जदों तुसी उम्मे सलमा दे कमरे विच होवो उदों भी हदिये पेश कीते करन। सोनिया जदों तुसी किसे रफीके हयात दे कमरे विच होवो सोनिया उस वक्त भी हदिये पेश सहाबा कीते करन। सहाबा जदों तुहाडी वारी हजरत आयशा सदीका दे कमरे विच होंदी है सोनिया उदों जिहड़ा है लैन लग जांदी है। असी भी चाहनिया है कि साडे कमरे में जो तुसी तशरीफ लियाओ उस वक्त भी तुहाडी बारगाह विच हदिये पेश कीते जाण। मेरे करीम आका ने फरमाया ऐ मेरी रफीका अज़वाज मुताहरात सुन लो, तुहाडा ए गल करना बिल्कुल ठीक है, तुहाडी ए गल करनी ठीक है, लेकिन ऐ मेरी अज़वाज मुताहरात सुन लो मैं की करा मैं की करा मैं की करा। मेरे करीम आका ने फरमाया ऐ मेरी रफीका अज़वाज मुताहरात सुन लो, तुहाडा ए गल करना बिल्कुल ठीक है, तुहाडी ए गल करनी ठीक है, लेकिन ऐ मेरी अज़वाज मुताहरात सुन लो मैं की करा मैं की करा मैं की करा। जद वक्त आयशा सदीका दे कमरे विच मैं हाज़र हो जाना हाँ, मैं इस तशरीफ नहीं होना, उस वक्त अल्लाह दा कुरान भी नाज़िल होंदा रहंदा है। अल्लाह दा कुरान कमरा आयशा सदीका दा ओ है, शाने सदीके अकबर आप दी बेटी दी ए मकाम है। जदों हजूर कमरे विच आउण उदों कुरान नाज़िल हो जाए, जदों उंगलियां आप दी शान ते कोई उठावे मुनाफक ते कुरान नाज़िल हो जाए।
پھر آپ دی شان کو شک رہ سکتا ہے. آخری گل کراں اس تو بعد اجازت ہے. اس گل دا پہلے حوالہ سن لو, اس تو بعد میں جناب گل عرض کراں گا. جامع المعجزات امام رحاوی لکھن والے نے الحمدللہ میرے کول موجود ہے. عزیزان گرامی قدر ہن سو میرا حق بندا میں گل کر سکنا, حوالہ میں دے چکی ہاں. عزیزان گرامی قدر حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر دے اندر جلوہ گر نے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے تشریف لے آئے نے. فرمایا عائشہ کوئی چیز کھان پین واسطے ہے کہ نہیں؟ مذاق دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا. عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے سونیا جتھے تسی پہلے وقت گزار کے آئے ہو نا, جی میں آج کوئی تمہیں پتا کہ ہونا چاہیے کہ جتھے وقت گزار کے آئے ہو اتھوں جا کے کھا لو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اینی گل کی تھی, سونیا جتھے اپنا وقت دوسری اپنی بیوی کو بسر کر کے آئے ہو سونیا اتھوں جا کے کھا سکتے ہو. مذاق صرف اینی گل کی تھی. میرے کریم آقا واپس آئے, تشریف لے آئے گھر, تشریف واپس لے آئے تے ارادہ بنایا میں مسجد ٹر جاواں. حوالہ دیتا ہے پہلے, سمجھ آ گئی, میں مسجد ٹر جاواں. جس وقت مسجد سرکار جان لگے ہے نا, جا رہے نے تے مسجد سین تے حالی تشریف نہ فرما نہیں ہوئے تے جبریل آ گیا. عائشہ صدیقہ واپس مصطفیٰ نو پکڑیا ہے کم, آپ سرکار نے چھڑوا لیا. چھڑوا کے سرکار تشریف لے کے جا رہے نے, مسجد داخل نہیں حالی ہوئے. عائشہ صدیقہ نے سر سجدے وچ رکھ لیا. یا اللہ آج تیرا یار ناراض ہو گیا ہے, یا اللہ عائشہ صدیقہ دا کی بنے گا, عائشہ تباہ ہو جائے گی, یا اللہ آج کوئی بندوبست کر دینا عائشہ صدیقہ دا یار راضی ہو جائے, نال تیرا بھی یار ہے تے میرا بھی سرتاج ہے. اللہ اکبر. ٹائم تھوڑا ہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. عزیزو دوستو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیوی نے دعا کی تھی, یا اللہ تیرا یار ناراض ہو گیا ہے, مہربانی کر دے. اللہ نے فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے, سونیا تے تسبیح بیان کر رہا, فرمایا سدرا نو چھڑ دے, جا تسبیح بھی ختم کر دے, میرے یار دی بارگاہ وچ آ ویکھ لا, میرا یار ناراض ہو کے مسجد چ آ رہا ہے. مسجد دے اندر داخل ہون تو پہلا میرے یار دی بارگاہ وچ پہنچ جا. میرے یار دی بارگاہ وچ پہنچنا ہی سونیا ٹھیک ہے. جبریل آ کے مصطفیٰ مسجد تشریف نہیں ہوئے, فرما نہیں ہوئے, تے جبریل پہلے آ گیا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان اللہ یقرئک السلام, سونے اللہ سلام پیش کر رہا ہے, نالے اللہ فرما رہا ہے سونے ٹھیک ہے میرا گھر ہے, سونے نہیں نہیں اج مسجد سے نہیں جانا, واپس ٹر جاؤ, پہلے میں رب صلح کراواں گا پھر مسجد جاؤ. عزیزو دوستو میرے پیارے کریم آقا واپس نبوت نبیاں دے امام. آج جناب والا ساڈا کوئی مسئلہ گھر چ پیدا ہو جاوے نا تے جناب پہلے اسی جناب والا بالکل گرم ہو جانے ہیں. یاد رکھ لو صبر بہت اللہ فرما رہا ہے, ان اللہ مع الصابرین, صبر کیتا کرو. اللہ فرمایا میں انہوں نے نال ہاں. عزیزو دوستو آگے سماعت فرماؤ, میرے کریم آقا واپس آئے نے گھر دے اندر, عائشہ صدیقہ انتظار پی کر دی. میں کس طرح منظر بیان کرنا, یا اللہ اپنے یار نو گل دینا, یا اللہ اپنے یار نو گل دے. اینی گل کر عرض کر رہی ہے تے اللہ دی محبوب نے دروازے نو کھولیا, دروازہ کھولیا گیا. اللہ دا شکر کیتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا یار میرے کول تشریف فرما ہو گیا ہے. عزیزو دوستو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ تو ناراض ہے؟ میں تو ناراض نہیں. عرض کی تھی سونیا میں تو یہی سمجھیا ہے کہ ساری کائنات میرے تو ناراض ہو گئی ہے.
میرے تو ہر چیز ناراض ہو گئی ہے، جے تسی ناراض ہوئے ہوتا۔ سونے اللہ اگے دعا کیتی، میرے رب نے دعا نو قبول فرما لیا۔ عزیزو دوستو، جس وقت مصطفیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں نا، تے اللہ نے فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیری تسبیح میں پڑھنی، میں اور کی کرنا ہے؟ فرمایا چھڑ یار، تسبیح نو چھڑ دے، جا میں رسائی کروائیے۔ اللہ میں صلح کروائی ہے، جڑا صلح کرواندا ہے او میٹھا منہ بھی کراندا ہے۔ یا اللہ ہن کی لے جاواں؟ اللہ نے فرمایا حلوہ جنت چ لے جا۔ جڑی میں گل پڑھی ہے نا، میں حلوے دی گل پڑھی ہے، اے لفظ حلوے دا وچ ہے۔ اے جبریل جا جنت دے وچوں حلوہ لے جا۔ تے بعد مولوی اے وی کہندے نے مٹھائی جنت دی لیکن او بھی میٹھا ہے۔ میرا عشق یہی کہے گا جو میں پڑھیا ہے، جنت چوں اللہ نے حلوہ بھیجیا ہے۔ جبریل جناب والا اینا حلوہ چکیا ہے، سونیا اے تہاڈی بارگاہ وچ قبول فرما لو۔ محبوب نے فرمایا جبریل آج اے حلوے دا کی کام ہے؟ سونیا اللہ فرما رہا ہے میں اپنے یار دی تے اپنے یار دی محبوبہ دی میں صلح کروائی ہے، تے سونیا میرا کام بندا ہے تہاڈا میٹھا بھی میں منہ کرا دیواں۔ جناب والا اینی گل ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق آئے نے عرض کیتی سونے اج ایک ہی ماجرا ہے۔ حضور نے فرمایا ساڈی آپس دے اندر کسے گل تو کوئی مسئلہ پیدا ہویا، ساڈی صلح میرے رب نے کروائی ہے، تے جن نے کروائی ہے انہیں حلوہ بھی بھیجیا ہے۔ اے صدیق اکبر تم ہی کھا لے۔ صدیق اکبر اگے آئے نے، پہلے مصطفیٰ دے سرکار دے دان مبارک سرکار دے چہرے انور ودوہا دے سامنے عرض کیتا سونیا پہلے تسی قبول فرماؤ نا، اے ساڈی محبت برداشت نہیں کر دی، سونیا پہلے تسی قبول فرماؤ، بعد میری بٹیا عائشہ کھاوے گی۔